Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera kepada semua yang bersama-sama dengan kita pada petang ini bersiaran daripada studio kluster kepimpinan ILIT, Kementerian Belia dan Sukan bersama kita dalam siri dialog kepimpinan lagi pada hari ini dengan tajuk bersempena dengan sambutan Hari Wanita yang kita baru raikan pada Isnin saya kira. Hari Wanita. Jadi sebelum tu saya ucapkan selamat Hari Wanita kepada semua Sri Kandi wanita di luar sana bersama dengan saya Mulyana petang ini dalam tajuk kepimpinan wanita. Baik, saya kira pada awalnya dah bersama dengan kita dekat sini bersiaran secara live 153 viewers. Saya minta kalau boleh sebelum kita mulakan tekan button like dan share program kita pada petang ini, dan yang pastinya juga untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh terus like page Facebook ILIT itu sendiri. Dan suka untuk saya ingatkan kepada semua, mungkin ada yang dah pernah bersama-sama dengan kita, biasa bersama dengan dalam siri dialog kepimpinan sebelum ini. Seperti biasa, kita boleh, you all boleh share and like dialog kita pada petang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebarang soalan boleh diajukan terus di ruangan komen, dan yang paling penting seperti biasa untuk mendaftar program kita pada petang ini dengan menekan link yang telah dipinkan di ruangan komen ataupun di ruangan caption tajuk program kita pada petang ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang pastinya juga soalan-soalan itu yang diajukan akan terus dijawab oleh panel kita pada petang ini. Baik. Mungkin juga ada yang dah biasa bersama dengan kita pada petang ini, mungkin ada juga yang baru bersama dengan kita pada petang ini. Dialog kepimpinan pada petang ini anjuran Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan ILIT, Kementerian Belia dan Sukan, yang mana ILIT adalah di bawah agensi Kementerian Belia dan Sukan yang terdiri daripada 4 kluster sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hari ini bersama dengan kluster kepimpinan. Kita ada 4 kluster sebenarnya, kluster kerjaya, kluster kenegaraan, kluster modal insan, yang pastinya semua kluster menampilkan program-program yang tersendiri. Jadi untuk tahu, terus layari page Facebook ILIT. Okey, itu nak bercerita tentang ILIT. Yang paling penting sebenarnya kita nak cerita pada petang ini untuk tuan-tuan stay sehingga ke hujung program kita, sebab ada borang penilaian yang tuan-tuan kena isi bagi menilai program kita pada petang ini. Baik, cukup untuk bercerita awalnya. Yang paling penting pada hari ini bila kita bercerita tentang kepimpinan wanita, hari ini sebenarnya kita tampilkan kenapa pihak ILIT sendiri terpanggil untuk menjemput panel kita pada petang ini, yang saya boleh katakan panel daripada dialog kepimpinan kita kalau daripada awalnya adalah panel yang kedua, Sri Kandi yang kedua bersama-sama dengan kita. Okey, saya bacakan terlebih dahulu siapa beliau yang saya maksudkan.
beliau yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asma Ismail yang merupakan Presiden Akademi Sains Malaysia. Okey. Suka saya nak ceritakan Profesor yang berbahagia Datuk ni, kalau yang mengenali dia ada 4 sebenarnya pertama yang saya nak cerita dengan dia ni. Yang pertama, beliau dikenali wanita pertama dilantik sebagai Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia USIM pada tahun 2012. Itu yang pertama. Kedua dia, wanita pertama dilantik sebagai Naib Chancellor Universiti Sains Malaysia USM pada tahun 2016 sehingga 2019. Dan ini menjadikan juga beliau adalah wanita pertama yang dilantik 2 kali sebagai Naib Chancellor di Universiti Awam. Tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia Datuk juga merupakan wanita pertama 4 dah ni. Yang pertama yang berkhidmat sebagai Ketua Pengarah Pengajian Tinggi pada tahun 2014 dan 2016. Okey, cukup hebat tu. Okey, nak cerita lagi ni, yang berbahagia Datuk juga berkhidmat sebagai kini beliau berkhidmat sebagai Presiden Akademi Sains Malaysia pada tahun 2016. Selain yang berbahagia Datuk dilantik sebagai Ketua Ibn Sina untuk perubatan di UIAM, beliau juga berkhidmat sebagai Profesor Kehormat di Institut Penyelidikan Perubatan Molekul USM dan Rakan Penyelidik Bersekutu di Institut Penyelidikan Bioteknologi Universiti Malaysia Sabah, UMS. Sumbangan pentingnya dalam sistem pendidikan tinggi Malaysia merangkumi penubuhan Anugerah Akademik Nasional, Anugerah Akademik Negara, penubuhan Universiti Penyelidikan di Malaysia dan juga membantu pembangunan dan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pendidikan Tinggi bermula tahun 2013. Jadi saya nak cakap ni, Aili terpanggil untuk menjemput yang berbahagia Datuk bersama-sama dengan kita pada petang ini berbicara tentang kepimpinan wanita. Jadi tanpa buang masa, saya persilakan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asma Ismail. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Mulyana. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Dekat rumah Datuk? Work from home. Yeah. Oh, work from home, still work from home. Okey, alhamdulillah. Jadi terima kasih Datuk bersama dengan kita pada petang ini untuk berbicara tentang program dialog kepimpinan dengan tajuk kepimpinan wanita. Saya beri peluang kepada Datuk terlebih dahulu, mungkin ada ucapan pertama aluan untuk sesi kita pada petang ini. Silakan Datuk. Terima kasih Mulyana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua dan juga pada mereka penonton yang daripada kalangan wanita. Selamat menyambut Hari Wanita Antarabangsa. Selamat. Terima kasih juga saya ucapkan pada pengurusan tertinggi kluster kepimpinan iLead Kementerian Belia dan Sukan kerana telah memberi peluang pada saya untuk memberi pendapat tentang kepimpinan wanita pada kali ini. Jadi Okey, alhamdulillah, terima kasih Datuk. Jadi bercakap tentang kepimpinan wanita, nak bercakap tentang kepimpinan wanita ini cukup meluas kalau kita nak lihat dalam dunia ataupun zaman moden kita sekarang, wanita boleh berjalan seiring dengan kaum Adam. Tapi nak juga dengar daripada Datuk sendiri kenapa tajuk kepimpinan wanita ini penting untuk kita kongsikan ataupun kita war-warkan kepada mereka di luar sana, terutamanya golongan wanita di zaman moden kini, Datuk. Okey, terima kasih Mulyana. Good question. Dalam sebenarnya kan, kalau dalam dunia yang ideal di mana semuanya adalah adil, kita tak perlu bimbang siapa yang menjadi pemimpin kita. Tapi sekarang ni kita perlu kena berdiskusi sedikit tentang tajuk ini kerana ada perkara-perkara tentang kepimpinan wanita yang harus kita ketengahkan dan harus kita bincang tentang topik ini. Jadi pentingnya ciri-ciri kepimpinan ni perlu ada pada setiap individu. Kalau dalam Islam kita kata all of us are khalifah, born to be khalifah, we are born to be leaders. Tetapi di kalangan kita ada yang kelebihan. Atas dasar tu ada yang menjadi leader among the leaders ataupun professor among the professors, begitu ya. Jadi kita lihat di sini kalau tanpa kepimpinan yang teguh kita tidak akan berupaya untuk menghadapi perubahan dan cabaran global yang lebih mendesak dan juga kompleks. Dan wanita perlu ada ciri kepimpinan untuk membangunkan keluarga dan mendidik anak
anak-anak untuk generasi yang akan datang. Because if I take an African proverb, if you educate a man, you educate an individual. But if you educate a woman, you educate a family or a nation. Jadi wanita sekarang ni perlu saya nyatakan amat perlu sekarang waktu zaman moden ni membangunkan organisasi kerana telah ditunjukkan dan studies telah menonjolkan bahawa wanita, kepimpinan wanita they handle krisis COVID-19 ni lebih baik daripada pemimpin lelaki. Konsep ini it's a new concept, dia panggil Harvard Business Review panggil dia glass cliff. CLIFF ya, yakni macam lereng bukit lah. Kajian mendapati bahawa dalam keadaan krisis sebuah organisasi itu jika dibawa pemimpinnya adalah seorang wanita adalah lebih afdal untuk mengandalikan particular organisasi itu tersebut. Dan saya pun tertanya di hati kecil, kalau dah tahu wanita lebih afdal untuk handle, kenapa tak panggil wanita untuk jadi pemimpin daripada awal lagi? Tapi waktu krisis baru sekarang ni studies have shown that wanita yang menjadi pemimpin lebih afdal untuk mengendali krisis, dan juga sekiranya syarikat atau organisasi ada dalam ahli lembaganya wanita akan menunjukkan lebih daripada 60% effectiveness. Jadi dia akan menunjukkan kenaikan hampir 60%. Jadi kita lihat daripada segi contoh pemimpin-pemimpin wanita sekarang dalam negara-negara yang dilandaskan oleh COVID, kita dapati bahawa semua in general, if the leader are women, negara-negara itu dapat mengendalikan COVID dengan lebih baik. Seperti mana New Zealand, Prime Minister of New Zealand Jacinda Ardern was able to officially declare New Zealand sebagai COVID free. Cara apa? Pada amnya kritikan pada kepimpinan wanita adalah kita mungkin lemah, susah nak ambil tindakan yang tegas. Akan tetapi didapati bahawa dalam krisis wanita lebih tegas untuk prevent lives from being lost. Right? So at the end of the day, Jacinda shut down, lockdown, bukan MCO, lockdown New Zealand. Jadi atas dasar tu New Zealand sudah COVID free. Germany, kita tengok Chancellor Angela Merkel of Germany, dia sendiri juga close Germany daripada European neighbours dia, dan dia mengendalikan COVID dengan cara, because she's a scientist, dia menjadi scientist, dia juga cari penyelesaian pada COVID guided by science and data. So gitu kita nampak, and she was able to convince the Germans of that. Ya. Jadi dunia sekarang ni, Mulyana, dah berubah. Kita dah mula nampak connectivity. Kita dah mula pakai digital. Look, we are now working from home. We are zooming now. And so this now, bila dunia dah mula connected, ini memerlukan leadership yang berlainan. Leadership yang sekarang ni ada sharing of information, leadership yang suka collaboration, leadership yang ada kerjasama atau teamwork. Ini semua adalah leadership yang selalunya ditonjolkan oleh wanita. Jadi kalau kita nak evidence based, Harvard Business Review pada Disember 30, 2020 telah menunjukkan, dia buat study among 60,000 leaders around the world, dan rata-rata women outscore men. Maknanya dia telah menyatakan bahawa kompetensi daripada segi effectiveness, daripada segi kompetensi lebih kepada wanita. Jadi tajuk ni penting kerana style kepimpinan wanita harus kita bincangkan, harus kita ketengahkan, dan harus kita beri recognition ataupun pengiktirafan yang sepatutnya. So begitulah pentingnya tajuk ini. Jadi saya ambil poin Datuk tu, kenapa tajuk ini penting untuk kita bicarakan, untuk kita kongsikan, sebab kerana style kepimpinan wanita itu perlu kita ketengahkan dan perlu untuk diterjemahkan supaya orang sedar tentang kepimpinan wanita tu ada di zaman, apatah lagi dalam menangani krisis COVID-19 pada ketika ini. Baik Datuk, kalau suka untuk saya kongsi dengan Datuk bersama dengan kita dalam live ini ramai dah bagi Assalamualaikum, Waalaikumsalam kepada semua yang bersama-sama dengan kita pada petang ini. Mungkin ada yang baru bersama-sama dengan kita Datuk dalam tajuk kepimpinan wanita ini. Suka untuk saya ingatkan kepada semua
untuk terus like dan share program kita, dan sebarang soalan boleh terus ajukan di ruangan komen dan saya akan bacakan terus direct kepada Datuk untuk dijawab dalam sesi live kita pada petang ini. Baik. Kita teruskan Datuk. Jadi dah bercerita tentang kenapa tajuk ini penting untuk kita bawakan pada petang ini. Kepada Datuk sendiri, apa sebenarnya kepimpinan wanita? Mungkin pandangan Datuk sendiri nak bercakap tentang apa sebenarnya kepimpinan wanita ini. Okey. Satu, kalau kita guna perkataan pemimpin, pemimpin maknanya kita cakap pasal gender. Pemimpin lelaki, pemimpin perempuan. Tetapi konsep hari ini adalah konsep kepimpinan. Iaitu in English is leadership. Jadi leadership is genderless. Tidak ada lelaki, tidak wanita, genderless. So maknanya we are now concentrating on quality, kepimpinan, ciri kepimpinan, ini perkara yang amat penting. Jadi bila ditanya tentang male leadership, is always decisive, powerful, authoritative, dan boleh ambil tindakan. In fact, in short, dia cakap men take charge tapi women take care. Nampak? Yes, yeah. And people who are usually biasa dengan kepimpinan seorang lelaki akan merasa bahawa wanita ni soft ataupun weak ataupun mungkin tak best suited. Akan tetapi ini is now proven wrong. Alright? Because kita lihat sekarang ni, bila kita lihat macam mana ciri kepimpinan wanita, wanita ni lebih inklusif. Okay. Lebih people oriented, community driven, and then bila dia buat decision secara consensus. Dia tanya semua orang, so that kita ada satu shared consensus, shared opinion bagaimana kita nak move a particular organisation, rather than dia menggunakan dictation ataupun memerintah, ya. And satu lagi, kepimpinan wanita dia suka empower, dia beri kuasa kepada mereka daripada organisasi untuk take ownership of whatever yang kita telah bincangkan, ya, supaya sekarang ni semua orang akan menyumbang kepada pembangunan sebuah organisasi tersebut. Dan wanita juga adalah team player, dan juga paling penting good communicator. Yang ni penting sebab dalam membawa sebuah organisasi, dia harus pandai bicara, harus meletakkan cara-cara dengan baik, effective communication supaya dapat sekarang ni orang faham ke mana dia nak bawa. Dan dia juga paling penting flexible, adaptable and respond to change very fast. Dan paling penting empathy. Yang ini dia care about the feelings and sensitivity of others within the organisation. So bila kita nampak semua perkara ni, sekarang ni post COVID, inilah style kepimpinan yang Harvard Business Review dan juga lain-lain study telah menunjukkan bahawa dengan style kepimpinan yang ada pada wanita dapat mengendali krisis dan juga dapat membawa organisasi to the next level dengan lebih baik. Betul. Jadi itulah yang kita nak cakap bila berdepan, macam Datuk katakan tadi, bila kita berdepan dalam krisis COVID-19 ni, dekat sinilah kita nampak bagaimana kuasa empower seorang wanita itu bila di organisasi ataupun di tempat kerja satu, orang kata power dia lain, bila balik rumah ataupun empower dia pun lain juga. Jadi itu yang kita nampak bagaimana kepimpinan seorang wanita itu nak dilihat bila berdepan dengan situasi seperti sekarang ini. Baik, jadi kalau itu yang dikatakan, yang Datuk katakan tentang konsep ataupun yang nak dikatakan dengan kepimpinan wanita, bagaimana pula pandangan Datuk, siapa sebenarnya pemimpin ini? Kalau nak cakap secara pandangan Datuk. Ya, sekarang ni bila kita cakap pasal kepimpinan atau leadership, kita ada dua perkataan dalam bahasa Malaysia, whether you realize it or not. Satu perkataan adalah ketua. Ketua maknanya seorang di depan dan pengikutnya di belakang. Satu lagi perkataan dalam bahasa Malaysia adalah pemimpin. Pemimpin ni dia bersama-sama turun padang bersama dengan rakyat, join hands dan bersama-sama dengan warga organisasi untuk mengendalikan apa-apa krisis ataupun solution. What is pemimpin? Yes. So this is called participatory leadership, right? Consensus leadership, team player dan sebagainya. So the true leader sebenarnya akan always understand what is the
what is going down behind the scene, apa yang grassroots nak. Sebab tu konsensus adalah paling penting. Jadi bagi saya, kalau tanya siapakah pemimpin, pemimpin pada saya adalah perkataan leader pada saya adalah pemimpin, bukan ketua, pemimpin. Dan ini sama-sama berbimbing. Ya, dan bila dia menjadi sedemikian, saya suka seorang leader yang provide purpose with meaning to the organisation, right? Maknanya matlamat atau misi organisasi yang bermakna dan juga mempunyai visionary shared values. So makna in short, saya memang kata values based leadership sekarang ni is where is necessary, sebab kita kalau boleh manage and administer with heart, dengan empathy, dengan compassion, mana CULT leadership is all about. And also sekarang ni menunjukkan honesty, integrity, trustworthy. Sebab sekarang ni bila kita guna zaman teknologi dan kita kena collaboration, apa yang kita nak buat? Kalau kita nak collaborate, the first thing kita tengok, kita boleh trust you ke tak? Kalau kita tak boleh trust you, there's no way I'm going to work with you. Betul tak? So therefore, trustworthiness now becomes very important dalam kita educate the future generation. Alright. So bila kita satu lagi kita empower leadership yang pandai empower, then kita bagi sebenarnya semangat pada semua dalam warga that we believe in you. We know that you can deliver, and therefore when people have that belief, that have capability, we trust you that you will deliver, people will grow with the organisation. Yang tu yang penting, baru dia ada sense of belonging, baru sekarang ni dia faham bahawa apa yang dia buat, maknanya dia tak ada masalah untuk melontarkan idea, sebab idea dia akan diambil kira dan pencapaian dia akan mendapat appreciative letter ke recognition ke daripada top management. So saya rasa yang ni penting, sebab siapa suka kerja seorang-seorang, siapa suka orang tak recognize dia langsung. So I don't care how high is your rank in the organisation, everybody deserve a pat on the back. Tak? Maknanya kalau dia buat something worthy, something fantastic, congratulate dia. Tak salah pun, dan it carries a lot of weight and people will walk a mile for that, because when they feel appreciated, they will go far for the organisation. So walaupun being leader ni selalunya orang kata is a thankless job, but sometimes when people remember what you have done for them, that I think is more than enough for the sacrifice of the time that you have now been involved in leadership. Yeah. Okey, itulah maksud kata saya dapat word daripada Datuk tadi tu adalah trust, kepercayaan tu untuk kita meletakkan diri kita bukan seorang ketua tapi seorang pemimpin. Dia bukan ketua tapi pemimpin yang bersama-sama. Sama-sama. Yes. Betul. Jadi kalau nak melihat kepada kepimpinan, kita tak memfokuskan kepada gender lah Datuk, tapi suka untuk saya nak dengar lah daripada Datuk sendiri, macam apa pula kalau kita nak tengok tentang ciri-ciri kepimpinan sebagai seorang, bila kita melihat dia sebagai seorang pemimpin wanita, ciri-ciri yang perlu ada tu. Macam mana yang saya kata, wanita ni dia lebih inklusif dan dia lebih sensitif. Ini adalah bagi saya lah universal traits yang patut ada. Dia kena menunjukkan integrity. Satu lagi caring. Wanita ni bila dia jadi leader, kebanyakannya nampaknya caring. Dia sensitif. Ini kadang-kadang saya rasa when you are sensitive to emotion, you are sensitive to what is happening, sensitive supaya sifat kekeluargaan di dalam organisasi tu ada, you dapat macam motherhood lah, you dapat encourage, you motivate, you build confidence. You can imagine orang senang nak give up dalam universiti lah, tak dapat kenaikan pangkat apa semua, terus nak give up. But when you start to encourage, when you start to inspire, when you start to give confidence, you see a changed person. After that, it's just a matter of saying to you, I believe in you. So notice tak, sebab sekarang ni what it takes to lead are intangibles. Benda yang kita tak boleh kira. Sebab tu saya kata sekarang ni KPI ni satu hal, tetapi sekarang ni KIP, Key Intangible Performance, is something yang sekarang ni patut kita balance.
dengan KPI yang ada dalam work environment. Sekarang tak kisah dari universiti kata ataupun dalam work, semua pun ada KPI. Tapi harus kita balance dengan KIP sebab perkara intangible, values, nilai-nilai murni yang ada ni amat penting sekarang. Sama macam you Mulyana, how do you communicate such that people now will come, more and more people will now come into iLead, right? And be able to now follow the iLead. So being a team player semuanya itu penting. But end point bagi saya, when you become a leader, just be yourself. Setengah orang tanya kat saya, oh, do you have to show manly masculinity? Do you have to dress like a man, you know, pakai business suit dan sebagainya untuk pergi? No, to me, maintain fitrah sebagai seorang wanita. You have what it takes. That's why people put you there as a leader. And that if you are not yet a leader, kalau orang bagi peluang, the opportunity when the door open, go in. Because it's not easy for people to give you that opportunity. So ini yang saya katakan sekarang ni, there's no need to change. Jadi seorang fitrahnya sebagai wanita, sebab kita tahu Tuhan dah adakan wanita ni dengan strengthnya, dengan weaknessnya. Jadi kita sepatutnya balance antara lelaki dan wanita, we complement each other, sepatutnya begitulah. Untuk sekarang ni embrace any challenge yang sekarang ni akan ada, insya-Allah. Ini baru COVID-19, baru small matter. Belum cakap pasal climate change, belum cakap pasal cyber security, belum cakap pasal a lot of other challenges that is about to come dalam waktu terdekat ini. So if we complement each other, we work together, saya rasa insya-Allah kita dapat embrace any of this challenge. Dan satu lagi, sebagai President Academy, saya kena katalah untuk the future, sememangnya kita mesti kena gunakan sains dan teknologi sebagai tool, sebagai enabler untuk negara move forward to become a high-tech nation. Okay. Baik, jelas Datuk, kalau nak bercakap tentang ciri-ciri yang Datuk katakan tadi itu, kalau nak membuat bukanlah perbandingan tapi nak melihat kepada ciri-ciri kepimpinan wanita itu. Jadi kita tengok dekat sini Datuk, ada soalan daripada kita punya penonton. Boleh Datuk kita terus pick up soalan daripada viewers kita, daripada saya baca sini daripada Nurrehan Umar. Datuk, boleh tolong hurai a good leader and leadership by example. Mungkin dia nak beza antara good leader and leadership by example. Good leader and leadership. Yes, dengan contoh dia, by example dia. Saya dah kata dah tadi, a good leader, dia mempunyai semua ciri-ciri yang seperti mana contoh, you can see how much Germans appreciated dia orang punya chancellor, Angela Merkel. Sampai akhirnya, you know, you look at her, she's very simple, sampai dia habis pun dia masih duduk dalam government quarters dan sebagainya. Ya, dia tidak menunjukkan harta kekayaan dan sebagainya. She live within the book. Maknanya she is showing a values based leadership. Maknanya you believe in nilai-nilai murni, integrity, honesty, and you live by that book. So bagi saya lah, kalau seorang leader, kalau kita kata kita ni nak jadi values based leader, kalau kita tak dapat tonjolkan what is right and what is wrong all the time, maknanya kita sendiri tidak orang kata values based, tapi bukan values infused, bukan values instill di dalam kita tu sendiri, sampai isi hati kita tidak boleh guide kita what is right and what is wrong. So bagi saya leader yang menunjukkan ciri-ciri demikian sehingga akhirnya maknanya that is someone that I truly would respect, because at all times saya tahu dia akan deliver what is right for the organisation, what is right for the country. And how she convince? She convince people dengan data. Sebab orang sekarang, leadership sekarang, we are faced with many people who are clever. Orang dah tahu dah tentang Profesor Google akan bagi tahu kita banyak data. Therefore, evidence based is now very important in how you make decision. So kalau orang nak pertikaikan pasal vaksin, you have to show evidence lah. Perkara macam tu yang saya kata sekarang ni, that's what Angela Merkel did. She convinced the Germans dengan data, dengan menggunakan ilmu sains.
yang ada pada dunia pada waktu ini untuk explain bagaimana untuk mengendalikan COVID. And because of that, you know, Germans are all clever people as well with high tech, and that's how they are convinced, and that's how she maintain social solidarity di kalangan Jerman untuk sekarang ni mengendalikan COVID-19. Okey, maksudnya keyword dia dekat situ adalah macam mana dia tunjuk yang seorang pemimpin itu boleh menunjukkan yang mana betul dan yang mana salah sebagai seorang pemimpin lah untuk to be a good leader and leadership tu. Yes. Baik, Inner voice tu kena direct dia. What is the good? Ada lagi Datuk soalan daripada Bani Hakim. Salam Datuk, pada pandangan yang berbahagia Datuk Doktor, apakah sekarang ini negara kita sudah cukup bersedia dengan kepimpinan negara dari kalangan belia atau orang muda dengan kriteria-kriteria yang Datuk sebutkan tadi tentang leadership? Pandangan Datuk. saya sekarang ni kan kata the higher education blueprint yang ada di dalam yang ada sekarang, shift 1 adalah untuk menghasilkan a holistic balanced entrepreneurial graduate that mempunyai nilai-nilai murni, jati diri dan sebagainya, yang appreciate unity in diversity dan ingin menjadi global player and a job creator. So I ask you, are we ready yet? Sebab blueprint ni baru mula 2015 and ini sekarang ni masih dalam belum lagi baru 5 tahun dan kita it takes 4 years to do undergraduate. So we have to see now whether the future generation sudah pun ready untuk melakukan demikian. Saya rasa even ILIT sendiri telah pun usaha untuk adakan program-program leadership untuk train leaders among the younger generation sekarang. My question is, where is the follow through? Where is the, bila kita melakukan perkara-perkara ni, apa berlaku kepada mereka yang kita dah train dan kita rasa is the best of the best? Did we follow through their lives? If we don't do that, then setakat bagi program, setakat menggembar-gemborkan semangat mereka, okay, alhamdulillah kalau mereka bawa sampai to the end, menjadi a good citizen for the country, alhamdulillah. Tetapi sekarang ni you know lah, lepas sekolah, dia is a matter dia dapat masuk universiti ke tak. Kalau tak dapat masuk universiti, kecundang lagi. Kalau dapat masuk universiti, universiti mana dia dapat masuk? Universiti yang baik ke, universiti sebagai RU ke dan sebagainya. Right? Lepas dia graduate, dia dapat buat master ke tak, dapat buat PhD ke tak, sebab produktiviti negara adalah berdasarkan how much education you receive. Kalau you receive a diploma, productivity dia low. But if you receive a PhD, productivity dia very high. And negara sekarang ni memerlukan a change in the whole ecosystem of leaders sekarang ni that believe in collaboration, that believe in working in an ecosystem, bukan no longer in silo. Did we train all these things? So kalau kita dah train dan kalau you rasa the leaders are there, saya rasa pendapat saya not there yet. Sebab kita masih lagi bekerja dalam silo untuk even the movement of the country. So we need to have this change of mindset change tu kena ada dulu. So saya berharap dan I pray lah that one of these days 5 years, 6 years from now, we should see this. COVID-19 akan accelerate semua perkara-perkara ni. Dan sekarang ni kita tengok kerajaan terpaksa kena work no longer in silo, kena work together, MKN dan sebagainya. Decisions are made now together by scientists, by ministries, by economic people, the private sector, public sector, semua kena bincang sebelum kita buat decision tentang nak ada MCO ke, nak ada dan sebagainya. You know, because leaders of today basically are walking on thin ice between economy of the country ataupun health of the population. Hak mana lebih penting? So dan basically kena balance dua-dua. So begitulah. Saya rasa not there yet, but insyaAllah change must happen. Datuk, jadi saya tertarik bila Datuk katakan tadi dalam keadaan kita menghadapi krisis kita ni lah yang paling dekat dengan kita, keadaan kita sekarang bila semua bersatu bersama untuk menangani krisis ini, bagaimana kedudukan wanita yang berkerjaya yang kita tengok sekarang, kedudukan mereka dalam
membantu untuk menangani krisis ini? Kedudukan wanita bekerja dalam sudut kepimpinan itu. Ya, kita lihat kedudukan wanita ni pada 2015 kita lihat the number of wanita dalam senior leadership dalam bisnes telah mula meningkat. Dan kita lihat kepimpinan wanita walaupun tak banyak tapi dah mula meningkat dalam menjadi pemimpin negara. Dan sekarang ni kita lihat teknologi sektor, sebab sekarang ni kita dalam alam digital and dia tidak memerlukan brawn power, hanya brain power. So dekat sini kita mula melihat bahawa wanita juga banyak mencebur diri dalam tu. Tapi di kalangan penyelidik, kalau kita lihat, kalau kita tanya, Mulyana kalau tanya, saya kata makin lama makin meningkat. Meningkat from what? What is the baseline? Kalau baseline dia 0, naik 1%, meningkat juga. Tapi what I'm trying to say, bila kita lihat statistik dunia, dalam ramainya wanita yang terlibat dalam penyelidikan, hanya 30% sahaja, 30% sahaja wanita di dunia yang terlibat dalam penyelidikan, dan dalam tu 28% terlibat dalam STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Maknanya 2% saja dalam social science. So kita perlu tingkatkan bilangan ini juga. Dan sekarang ni kalau kita lihat, mungkin ada yang penonton yang tahu bahawa dalam universiti sekarang kan ramainya wanita daripada lelaki. Kalau masa orientasi, masa jadi VC, saya tengok wah, wanita banyak, lelaki tu sikit saja. Saya kata insya-Allah lelaki ni semua akan dapat girlfriend sebab ramai sangat wanita dalam hall tu. Tapi what we are saying is that walaupun statistik menunjukkan masuk sekolah rendah wanita lebih tinggi, masuk sekolah menengah wanita lebih tinggi, masuk universiti wanita lebih tinggi, tapi bila tengok impact, bila tengok berapa kalangan profesor wanita, we have a leaky pipeline. Maknanya ramai yang kecundang, yang tidak akan membawa diri mereka kepada profesor. So dan ramai juga yang tidak akan jadi penyelidik, ramai yang tidak akan jadi leader dalam penyelidikan. Dalam leadership juga kita dapati bahawa as a whole kurang the number of women. Hanya 21 negara saja sekarang yang mempunyai pemimpin wanita. Dan bila saya lihat pula statistik oleh Department of Statistics Report 2019, itu yang the latest lah, menunjukkan Malaysia punya gender gap index menurun. So maknanya kita daripada 1 patutnya balance kalau 1, tapi kita sekarang ni menurun in 2019 to 0.7. Ini bermakna agak jauh walaupun government Malaysia janji yang dia akan address the gender issue dan janji gender parity kepada 30%, tapi setakat ni kita belum sampai lagi lah. So maknanya apa Mulyana? Maknanya walaupun sebuah negara, ni bukan fenomena Malaysia, ni fenomena merata, walaupun ada polisi yang menyatakan bahawa mereka amat prihatin tentang leadership wanita, tetapi implementationnya question mark. Right? So dia tak put in a lot of effort in that. And daripada segi politik, Malaysia political empowerment drop to 0.1. So maknanya paling lowest ever dalam segi wanita dalam political empowerment in Malaysia currently, ya. So nampaknya Mulyana satu lagi, labor force participation, mesti nak tanya ni Perseka Jaya. Dalam education saya kata kita do better, dalam health kita do better, tapi dalam labor force participation is also very low at 55%. Kalau tanya benchmark untuk developed nation berapa patut? 60%. So kita 5% rendah lagi. So maknanya a lot more Kementerian Wanita saya rasa harus pay more attention. Kementerian Belia alhamdulillah for helping out with the younger generation so that they are inspired now, as long as they have evidence and they know now that there is a gap. These are the some of things that as a whole kita kena address together this time, Mulyana. Semua kementerian have to work together. Kementerian Pendidikan, Kementerian MOE, Belia dan Sukan, dan Sains dan Teknologi, Kementerian Wanita dan sebagainya. Semua kena work together supaya implementation of the policy dapat berlaku dengan baik. Ya. Betul.
daripada statistik yang yang Datuk kongsikan pada kita pada petang ini, mungkin satu bagi saya sendiri sebab satu maklumat yang saya tahu petang ini membuatkan rasa kita ni wanita kena kerja keras lagi ni Datuk untuk menaikkan statistik yang Datuk katakan tadi. Jadi saya tertarik dengan soalan yang diajukan daripada kita punya viewers ni Datuk, daripada Raihana Aslamia. Ditanya wanita dan emosi sering dikaitkan, bagaimana seorang pemimpin wanita itu dapat mengawal emosinya dengan baik? Selalunya dia akan dia buat joke lah, oh today is bad, you know, dia meeting period ni. You know, dia macam ni. At the end of the day, bukan ramai antara kita yang jadi pemimpin. Yang jadi pemimpin perlu dah ada ciri-ciri mengawal emosi itu tadi. Right? So apa yang jadi pemimpin sekarang bagi saya nampaknya macam selektif dah. Maknanya orang yang dah go through the mill. You faham tak? Bukan senang bagi seorang lelaki untuk mencalonkan wanita menjadi leader dia. Right? So maknanya yang sampai ke tahap leadership ni sekarang adalah mereka-mereka yang sudah pun dapat mengawal emosi, dapat mengawal all these other thing dan dapat sekarang ni menonjolkan ciri-ciri yang saya masukkan tadi dalam participatory leadership, empowerment, consensus, empathy, compassion, motivational, inspirational, that kind of leadership sekarang ni harus kita ketengahkan lah. Ya. Okey. Jadi itu kalau nak dikaitkan antara wanita dengan emosi. Jadi saya nak tanya jugalah dengan Datuk, mungkin bagi pihak viewers kita melihat background Datuk tadi, which is Datuk berada di rumah dan juga mungkin sekarang work from home, tapi selalunya Datuk berada di di tempat kerja sebagai seorang ketua, sebagai seorang pemimpin. Okey. Jadi macam mana nak membezakan tu Datuk, situasi menjadi pemimpin di rumah, menjadi pemimpin pula di tempat kerja tu? Ya, seperti mana yang kita semua tahu kan, wanita ni kalau diberi peluang boleh melakukan sebarang pekerjaan pun. Mungkin ada limitasinya, tapi sekarang ni kalau wanita dibenarkan menceburi dalam bidang-bidang lelaki pun, they seem to do better, right? Tetapi kita ni ada satu perkara lagi, culture and expectation of society, yang pada amnya kata wanita ni harus stay at home and keep the house and train the children for the next generation. Ini yang sebenarnya it is about the culture, alright? Padahal kalau dalam Islam kata suami kena tatang wanita. So maknanya based on this culture expectation, wanita sekarang ni memegang dua role. Satu career, satu lagi kena juga top manager kat rumah. Menjadi so these two responsibility yang harus dilalui oleh wanita make you a superhuman. That's why I kata sekarang ni a wanita who is up there and a wanita who also manage a household well is a superhuman that I would definitely respect. So bottom line, you have to make a division between bila you jadi boss, kadang-kadang you jadi VC kan, saya pun suami saya sebagai pensyarah. So bottom line, he's also a professor, but bottom line I'm higher than him. But when I come home, it's understood that he is the man of the house, you know. So bottom line sekarang ni I do whatever is necessary, but more important sekarang ni kita kan kena buat kerja laki, kerja wanita ni dalam rumah ni kalau boleh biar seimbang lah. Sekiranya kita ni tak seimbang and kita choose career, alright, then something will break down. If we choose career, children suffer, suami suffer, mungkin end up in divorce. If we choose marriage, then we don't have a career. Padahal belajar sudah susah-susah, dah sampai PhD, lepas tu give up all that just to be at home. So these are two things yang kita work-life balance sekarang ni menjadi something yang very very important untuk kita lihat ya. So sekarang ni apa solution dia? Of course we would want to have a career. We have seen our friends, dia pun ada career lah ni, ramai ada career at the same time kat rumah. So what is the solution? So ramai orang tanya saya kata saya kena jawab terus terang, Meliana, I'm an outlier because I have no children. So I have only my husband. So as a result, but
I memang kata dalam semua talk saya, shop around before you marry, because to me you have to find the man who truly can support you, because it's not about cinta alone. Cinta is one thing, passion is one thing, but at the end of the day it's about being supportive of whatever that you want to do. Right? Because if he is not, he will clip your wings, and that means you can't fly anymore. So because why you can't fly? You are so educated. Why you can't fly? Because of the fact that you are always vulnerable to this one man. So ini yang bagi saya kata, if we now want to find a balance in our life, we know what we want to do, please carilah suami yang supportive. If sekarang ni katalah pandailah dia bercakap, cari suami supportive, kalau kita tak dapat dah macam mana? So you know how do I face today? So some wanita jawab bahawa cari domestic help yang baik, yang train, ataupun family support. Yang ni penting lah, because kita belum menikah, bukan kita menikah suami dia, kita menikah dengan keluarga dia sama. So it's very important that we see this, right? So to me, Moriana, I'm lucky. As I say, I'm lucky. I have a husband that is very supportive. I have family that is very supportive. So, macam today, I have to prepare for you. So he prepare lunch, right? Okay lah. So that's why saya kata sekarang ni pun kita dah mula dapat lelaki, nampak ramai dah lelaki yang don't mind sharing household, sama masak dengan kita dan sebagainya. So kenapa tak dicari orang yang demikian? Because if you value balance, work-life balance, then you also need to value who you marry. Itulah Datuk. Jadi pandangan Datuk, kan kita selalu sebut bila di belakang seorang lelaki tu ada seorang wanita. Pandangan Datuk tentang orang selalu menggunakan ayat tu lah. Kita pun macam kita sebagai seorang wanita, maksud kata di belakang seorang lelaki tu adanya kita ni wanita. Di belakang kita siapa pula Datuk? Belakang di belakang seorang wanita is a very supportive husband. Okay. Supportive and understanding husband. If not, he will clip your wings. Okay. Okay Datuk. Jadi itulah kita nak bercerita tentang bila bercerita tentang kepimpinan wanita zaman moden daripada awal tadi Datuk kongsikan. Saya tertarik juga dan nak tanya pandangan Datuk. Kalau dari segi kita sebagai mungkin sebagai orang Islam, pandangan Datuk ataupun Datuk boleh share siapa pemimpin ataupun tokoh wanita Islam yang mungkin menjadi idola ataupun menjadi boleh kita jadikan panduan lah. Yeah, okay. Saya tertanya yang ni because of my first question, my concept tu tadi, behind every successful woman is a very supportive husband. But bila ditanyakan siapa di kalangan pemimpin wanita Islam, kata yang ni, saya always a toss between Khadijah ataupun Aisyah, right? But I have to say, Mulyana, after I studied both, that I believe in Khadijah. So I think Khadijah punya traits and characteristics to me is much more appreciative. Okay, macam mana? Number one, she believed in the husband, right? She is the first woman to become first person to be a convert to Islam, and she is also the only one that he remembered till he died. Okay. Wow, so saya kata kalau if you are remembered till your husband dies, something must be there with you that must be right, you know. So when people ask Nabi what exactly, why Aisyah was so jealous that Nabi continued to think about Khadijah even after her death, you know, and she asked, what is it about Khadijah that you so appreciate very much, you know, because I'm probably the younger one, probably better. So, but he said, you know, number one, he very much appreciate Khadijah because she believed in him. She is the first also to declare that he is the messenger of God. So basically, she trusted him. All right, and then she, you know, she's a businesswoman and he is illiterate, so she trained him to be a better businessman and empower him to do business, and then he brought in huge profits. She believed in him. She's also his protector,
And then bila Nabi kena pergi ke dikeluarkan, diusirkan daripada Madinah, she who is a very excellent businesswoman, rich, etc., sacrifice and bear hardship together with him, and gave, because basically she gave her property, her belongings to help him spread Islam. And no matter how much people say he's a liar dan sebagainya, she trusted him, she did not abandon him. All right, and she is always comforting him, encouraging him, and building his confidence. Nampak tak traits tu? Bukankah traits saya cakap tadi sebagai leadership wanita yang diperlukan dalam untuk mengenali untuk post COVID? These are the kind of leadership sekarang ni, which is the kind that she shows. You know, she's not in the front line. You know, she's not in the front line, but she is behind him. But imagine if she can provide all this help. That's how Islam continue to spread, because Nabi pun mungkin as a human give up many times, but because she comforted him, she trusted him, she tells him, I believe in you, you can do it. So that is enough to encourage him. So maknanya kalau kita convert benda ni kepada organisation, the same thing is happening. What's the problem? I mean, you continue to encourage, you continue to emphasize for employee development, right? HR development, and then you continue to give empathy, you don't abandon, you continue to give help, you are the support, you are the inspiration kepada kaki tangan. So saya rasa jauhnya kita dah pergi kan sampai ke post COVID, padahal benda ni dah ditunjukkan oleh Khatijah way back when lagi. So you know, because we have been very much you know, there are about 645 million papers on leadership. Sampai sekarang dia pun tak boleh cerita lagi what is the correct leadership, you know. So you can imagine that padahal di zaman Nabi lagi, masa Khatijah dah pun menunjukkan leadership. Sekarang yang Harvard Business Review kata inilah leadership qualities yang diperlukan untuk post COVID-19. Can you imagine that? So that's why I say dalam semua saya rasa saya respect Khatijah because of all the things that she display. One, the kind of traits that will support, that is of a supportive wife, to make sure that behind every man is a very supportive woman, all right? But at the same time, the things that she show actually now is applicable also dalam organisasi untuk membangunkan sebuah organisasi, universiti, corporate dan sebagainya. Okay, Datuk. Terima kasih atas kiranya Siti Khadijah menjadi kiranya contoh tauladan pada Datuk sendiri untuk soalan saya tadi, pemimpin wanita Islam yang boleh dijadikan panduan. Baik, kalau tengok dekat sini Datuk ada 3 soalan, kalau boleh saya bacakan terus 3 soalan ni boleh Datuk? Okey. Jangan satu-satu, saya dah tua. Okay, no problem. Saya bacakan daripada Nurul Hazira Datuk. Assalamualaikum Datuk, saya ada satu soalan. Bagaimana nak buang stigma yang wanita ini selalu dikaitkan dengan poor ataupun emotional based decision maker? Terima kasih Datuk. Maksud kata dia nak pandangan Datuk lah bagaimana nak buang stigma yang wanita ni selalu dikaitkan dengan emotional based decision. Tak, sekarang ni kan saya kata siapa yang patut jadi wanita. To me, wanita sekarang ni must go through, saya tak kira lah wanita ke lelaki ke, in leadership, you kena undergo experiential learning, experiential exposure. Maknanya daripada belum jadi leader lagi, you dah kena ada menjadi orang yang untuk kita respect. You dah kena melalui experience yang pelbagai, yang baiknya, yang buruknya, supaya there is always some learning that you do. Why? Because itu sekarang ni yang equip you to be rational. Right? Kalau sekarang ni you don't have that kind of experience, you akan undergo this emotional based kind of thing. Alright? Lelaki pun saya nampak can go emotional based, right? But bottom line, bila you talk from a voice of reason, you jadi sekarang ni influencer, you sekarang ni bercakap berdasarkan experience, berdasarkan exposure yang you dah go through. Ini lain ya, sebab ini sekarang ni orang akan nampak masuk akal juga cara dia cakap ni, you know. So it's not so basically
nak buang stigma ni, sekarang ni saya rasa dah ramai wanita menjadi leader dalam jadi dekan dan sebagainya, jadi pengarah, jadi vice chancellor, jadi ketua pengarah dan sebagainya. So saya rasa perkara ni slowly ini mungkin lama lah kot yang dok fikir pasal emotional base, sebab rasa ramai wanita yang telah diberi peluang, insya-Allah sudah mula tidak tunjuk emotional base. Okay. Like I said, you are selected now and with the leadership traits untuk memegang jawatan tersebut. Itu pendapat saya lah. Okey, terima kasih Datuk. Harapnya menjawablah dan mungkin terjawab daripada Datuk tentang soalan tadi daripada kita viewers. Yang kedua, apa pandangan Datuk tentang kata-kata a woman have to do twice the amount of work to be seen as half as competent as the male counterparts? Saya dah cakap tu tadi. Ya. Saya dah cakap dah tadi, woman play dual roles. She's a superhuman being. Saya dah cakap dah. And dalam mana-mana pun women have to work twice as hard, 3 times as hard to get to be where you are. Sebab you kena satu dual role, satu suami sebagai career, satu lagi sebagai isteri, sebagai mother, tak kira lagi tu, sebagai mother, sebagai sister, sebagai inspirer kepada the workforce dan sebagainya. So memang banyak role that women have to play, and the women that is why saya rasa when you don't have the support of the work-life balance, ramai kita ada leaky pipeline. Sebetul mana yang you cakap lah, that if you can't work 3 times as hard and you can't show that you are better in some aspect enough to be recognized, mungkin tak dapat that promotion or whatever that you are looking for. Alright, so sebab tu kalau tanya kat saya nanti bagaimana I'm successful, maybe I will share with you what are the things that probably need to be in place before you can be promoted. Itu Datuk simpan dulu. Kita ada soalan lagi Datuk daripada ZQ, nak sebut ni ZQ Amiruddin. Nama Facebook dia ni, bagaimana pula Datuk nak menangani atau mendepani bos wanita yang membawa masalah di rumah ke pejabat dan pula mempengaruhi suasana di pejabat? Macam mana? Unfortunately berlaku jugalah kan perkara-perkara macam tu. Jadi like I said lah, there are leaders and there are leaders among leaders, right? Setengah orang diberi kenaikan menjadi leader, mungkin dia sendiri belum equip lagi untuk ataupun belum ready lagi sebenarnya untuk menjadi leader, tapi atas desakan ataupun dah tak ada siapa dah, please lah take the lead. Okay, so when you take the lead, you have to show all this good example. Maknanya jangan bawa masalah rumah ke pejabat dan sebagainya, jangan emosi sangat or whatever it is. Talk rationally, be objective all the time, dan be a team player. So that itu yang saya kata, Mulyana, there are leaders and there are leaders among leaders. Alright, so unfortunately as leaders ramai juga yang emotional base ke ataupun ni, tapi leader among leaders, that's what these leaders should aspire to be a leader among leaders, yang menunjukkan ciri-ciri yang amat di respect dan dihormati oleh warga di organisasi tersebut. Macam nak menangani grin and bear it. Because it will go away after that. Kerana akan berdepan dengan dia juga as a boss. Yeah. Okay, soalan seterusnya Datuk daripada Nik Rubiah Nik Rashid. How can working woman and mother having a narcissistic supposed balance between quality, efficient, productive work, family life? How to handle difficult partners? Rasa Datuk dah share tadi sebenarnya. Yeah. How to handle, that's why I said how to handle, like I said, kalau tak, ramai wanita daripada go through that kind of problemo, terus tak menikah terus. You notice tak? Ramai juga yang tidak prefer career, so they end up not marrying.
they prefer because dia tak mau go through that kind of problem. But like I said, if you masih mencari jodoh, then carilah, like I said, shop around before you marry. But if you dah marry and you're stuck with this person, that's why saya kata sekarang ni one way is to have a good domestic help. And good domestic help ni can come in two ways. Satu, a well-trained maid, ataupun kedua, adik-beradik sendiri yang kita sekarang ni ambil, bukan jadi maid lah, untuk live in bersama, yang kita dah boleh depend dan sebagainya untuk help. Kalau tidak, then we face this, apa orang kata, this is where the true test of comradeship. Tidak? Sebab kita sama-sama ada anak, so kenapa ibunya harus handle semua? So there must be a give and take between suami dengan isteri. Ada kala you kena handle the children, ada kala I kena handle the children, things like that. But when you don't have that give and take, then it becomes a problem. Like I said, especially bila you kena make the choice, sama ada you nak be career ataupun you nak jadi wanita a good wife. So sometimes that is a hard choice that people have to make, and you can see some people dekat luar negara, they minta untuk 1 year leave untuk sekarang ni take care of anak sampai dekat 1 year, lepas tu baru dia masuk kerja balik. And you will find that there's a lot of difficulty to try to come back to the workforce after you dah cuti tanpa gaji. So there's a lot of consequence that you kena face lah if you have this kind of problem. Okay. Unfortunately. Kena face jugalah, dan macam yang Datuk, mungkin saya, kalau pada saya melihat kepada macam Datuk sendiri, family supporters pun kena ada juga, bukan daripada partner supporters yang perlu ada dalam kita ni sebagai wanita yang mempunyai kerja, yang bekerja, ia juga selain daripada husband support, and then dia punya family juga perlu support kita. Soalan yang seterusnya, ada soalan daripada Rina Hani, Datuk. Assalamualaikum yang berbahagia Datuk. Boleh tak Datuk kongsikan tips untuk menjadi seorang pemimpin dalam organisasi yang didominasi oleh lelaki? Berada di kalangan ketua dia semua lelaki. As in my case, right? Dalam semua yang saya menjadi ketua-ketua ni, bottom line, kadang-kadang saya am the only woman lah yang mengendalikan. Menarik tu, Datuk nak kongsi. So macam mana nak mengendalikan? Be yourself. Okay. Right, be yourself. And to me, I tak nampak dalam kalangan lelaki ni dia lelaki, saya perempuan. I nampak all of them as my team. And how do we now move together? So bila saya conduct meeting dan sebagainya, saya nampak mereka semua sebagai team member. Saya boleh gurau senda, saya boleh gelak ketawa, saya boleh cakap benda serius, tapi sebagai seorang as a team player. So maknanya saya tak ada masalah kalau hari itu saya rasa macam I cannot handle this, tell me your opinion. Maknanya saya tak ego untuk nak kata this is my way, do it my way, So I believe, that's why I believe in consensus. Sebab kalau consensus, kita dapat ramai opinion dan kita now agree to agree atau agree to disagree in certain aspect untuk kebaikan organisasi. So that way, with shared vision, senang organisasi nak go through, nak fly, dan kita mendapat support daripada semua orang sebab semua orang agree to say that this is the way forward. So maknanya tak payah show off, tak payah tunjuk yang kita hebat, just be yourself. And nak be yourself, tang situ problem. Alright, like I said, are you the voice of reason? Sebab kadang-kadang bila kita bagi opinion yang kalau kadang saya dalam meeting, dalam ada wanita, ketua-ketua wanita, bila bagi opinion saya sendiri pun tepuk kepala, like apalah, opinion yang terlalu emotional based, so padahal dia tidak, sebagai seorang ketua, when you want to come to a meeting, you patutnya dah tahu on the ground
apa feeling of mereka-mereka on the ground, right? Dalam you punya jabatan lah. So macam I lead ada 4 cluster. So each of the leaders when they come, they already know on the ground what are the problem untuk cluster I lead dalam kepimpinan. Apa problem yang you face? That is the problem you kena bawa, dan jangan bawa problem, bawa juga solution. Masalahnya dia keluar dengan problem tapi dia tak bagi dengan solution. So bila dia keluar problem dan solution, orang yang chair the meeting tu akan mula nampak dia ni not too bad. Right? Dia ada solution yang bernas juga dibawa ke tengah. Macam itulah yang kita nak kata dalam sebuah meeting, be seen, be heard, jangan takut tapi jangan terlalu lantang dengan apa yang hendak dipertikaikan. There are times when we have to be stress, emphasis, but there are times yang kita kata dengan bila meeting tu keras, lembutkan. You kena tahu bila meeting tu terlalu keras, terlalu tension, jangan keyau lagi, lembutkan. So apa maknanya Mulyana? Dalam semua aspek ni, experiential learning is very important. How much exposure, how much experience you have sebelum you naik ke tahap leadership is very important. So that's why saya kata kalau you ni seorang leader yang orang respect, then maknanya what happened to you is different compared to what happened yang lain-lain yang orang kata emotional based ataupun bawa masalah rumah ke pejabat. Okey. Itu dia, saya sendiri pun macam tertariklah sebab ada sedikit sebanyak macam terpalit jugalah sebagai seorang yang bekerja, sebagai seorang ibu dekat rumah kan. Jadi apa yang Datuk kongsikan saya cukup respect dengan Datuk sebagai seorang yang berkejaya, lepas tu berhadapan dekat rumah lagi macam mana nak menangani situasi-situasi itu. Dan tertariknya tadi bila Datuk katakan bila adanya kita dikelilingi dengan pemimpin lelaki, kitalah yang melembutkan suasana itu. Jangan panaskan. Itulah dia. Baik Datuk, jadi masa-masa terakhir kita ni dalam ada hampir sejam setengah Datuk kita bersama-sama berkongsi tentang tajuk kita pada hari ini. Saya rasa penonton-penonton kita juga tertunggu-tunggu akan soalan saya yang terakhir ini, dan sebenarnya ada soalan yang sama diajukan kepada Datuk daripada tadi Sheila Umar ni. Dia juga bertanyakan tentang pengalaman Datuk sendiri. Pasti ada cabaran semasa bertugas. Boleh tak Datuk share pengalaman yang dilalui? Jadi mungkin yang terakhir yang Datuk daripada kami nak dengar daripada Datuk sendiri pengalaman ataupun cabaran Datuk sepanjang karier Datuk sebagai seorang pemimpin. Apa yang boleh kami tahu, boleh Datuk kongsikan pada kami untuk mungkin kami jadikan panduan dan idola kami Datuk. Okay. Untuk kita wanita untuk nak dilonjakkan, ada 2 perkara besar yang saya rasa barriers lah that you have to go through, right? Satu is to be shortlisted, to be considered, right? Maknanya kalau nama you tak naik to be shortlisted, to be considered, forget about it. Maknanya orang takkan nampak you dah. Alright, and satu lagi, apabila dah shortlisted, now to be appointed, when you go through the door, apa you nak buat? Okay, so perkara pertama, to be shortlisted. Alright, maknanya to be shortlisted ni, sebelum to be shortlisted, you kena jadi woman of substance. Itu dia. You kena jadi woman of substance. Maknanya ramai wanita, tapi tak ramai di antara kita yang menjadi woman of substance. Woman of substance, maknanya kalau saya dalam bidang akademia, saya number 1. Bukan nak jadi leader, saya number 1 saya macam mana menjadi domain expert. Macam mana saya jadi expert dalam kepakaran saya sendiri. Alright, maknanya saya kena publish, saya kena buat commercialization, saya kena buat all the aspect, research dan sebagainya yang membagikan saya ni jadi seorang yang pakar dalam bidang saya, yang ini medical biotech, so molecular biology. So saya kena ada kepakaran dalam bidang tu dulu. Baru orang respect saya. Dalam bisnes, kalau you sendiri tak pandai buat bisnes, macam mana orang nak ikut you sebagai teladan? No way. So bottom line, kalau saya nak jadi dalam kehebatan saya kena tunjuk dulu dalam bidang kepakaran saya ni okey ke tak okey. Dan caranya, publication dan paling penting kalau kita buat dengan Lila,
awards will come, and I got lots of awards, right? So, and the awards come because bukan saya mencari award tu, the award came because of what I had done. So itu yang kita nampak sini. Yang penting sekali, you kena ada, bila saya melakukan semua perkara ni, there must be trust, there must be integrity, there must be honesty, no plagiarism, no nothing in the way I do things, right? So, and I try to be just dalam team saya dalam pendidikan dan sebagainya. So bottom line, number one, woman of substance, where your peers, your subordinates semua respect you, alright, and they trust you. Kedua, you kena ada godfather atau godmother. Bukan nak cerita lah, tapi kena somebody kena champion you. Sebab untuk nak being recognized dan sebagainya, can be a ketua jabatan, can be your dean, can be your vice chancellor, but there must be someone who can champion you. And that someone probably is what we call a sponsor. Bukan mentor, tapi sponsor. Sponsor maknanya dia boleh membuka pintu, can open the doors, alright? Dan kalau orang tu nak champion you, maknanya orang tu dah test you. Orang tu tahu dah, you kalau bagi apa-apa kerja, apa-apa cabaran, you will deliver. Bukan setakat deliver, you akan deliver dengan cemerlang. Dan orang nampak you very hardworking dan sebagainya. Hard work, you tak boleh lari. You kena jadi hardworking, alright? So nothing is easy. Please, for wanita, nothing is easy. Nothing is on a plate for you, right? Therefore, bila orang nak champion you, maknanya you kena jadi wanita of substance. Okay, because siapa nak champion you kalau they put their neck on the line and then you don't deliver? So no way. So all that. Ketiga, timing. You can be very good tapi you're not in the right time, right place. Tak dapat juga. Right? Keempat, takdir. If it's not meant to be, it's not meant to be. Sebab saya dah lihat berapa ramai dah yang masa saya di DG saya syorkan untuk jadi nak chancellor dan sebagainya. Hebat semua, tetapi if it's not meant to be, it's not meant to be. So takdir juga memainkan peranan. Okay, so those are things to be considered, to be shortlisted. Setakat yang saya cakap ni hanya untuk bawakan you to open the door. Once the door is open, alright, you kena go through the door. And to go through the door, ini sekarang ni the next level pula. You kena ada this leadership quality. Dan maknanya bagi saya, I believe in experiential learning. Masa saya baru balik daripada US, saya bekerja di USM, saya dah pun terlibat dalam event management lah, dalam all sorts of events sampai why? For me to be resourceful. Saya tahu, saya pick up the phone, handphone saya sekarang ni penuh dengan siapa orang pembangunan, siapa yang saya kena call, krani mana saya kena call. Maknanya saya tahu daripada bottom up. Right? Saya kenal daripada pejabat office boy sampai ke yang top management supaya saya tahu macam mana saya nak menjalankan kerja dengan baik. Right? So I know at the tip of my fingers who are involved. Sebab bila saya di VC, saya tahu dah siapa yang cong, siapa yang tak cong saya. Saya tahu semua. So because saya dah kenal mereka masa mereka muda-muda lagi. Alright. So experiential learning. Tapi masalahnya macam pensyarah lah sekarang kan. Bila dia minta untuk buat what's in it for me. Dia tanya soalan what's in it for me. Tak ada apa adalah. Dia kata kalau ini tak dapat perlu hasilkan paper, saya tak maulah. Nak buat ISO, saya tak nak lah. Yang ni jauhkan saya masa. Saya tak ada masa sekarang ni nak buat ISO lagi, nak buat research lagi, nak keluar paper lagi. Saya tak ada masalah. I want to concentrate on my promotion. You are being selfish. Because when you now avoid all those other things, you have not learned about human-human interaction. Itu saya kata sekarang ni paling penting sebab you can only get champion apabila you ada human-human interaction. Alright, so ini. And you bila you dah berkawan dengan orang yang daripada different level, you are now approachable. So bila jadi leader sekarang ni, orang boleh datang kat you, orang tak segan nak cerita kat you apa masalah mereka. Because mereka tahu you akan dengar. And this is the other one, be a good listener. Alright, sebab ramai kita nak bercakap tapi tak pernah jadi a good listener. A good leader must talk as well as listen. Sebab this thing is very important, right? And dan bagi saya bila nak buat decision, saya ada shared value, shared vision. Lepas tu saya empower. Alamak, empower ni maknanya tak ada ego tau.
Kalau ada ego, you takkan empower. You akan kata my way or highway, you know. But to me, I like empowerment because when you empower, you ada shared vision, you are articulate, you can tell the organisation this is the way we want to go forward. And you dah buat konsensus sebab semua agree to go, this is the way forward. So therefore, sekarang apa masalah? You tak ada masalah lah. Semua orang akan deliver berdasarkan dia creativity. Because now you, bila mereka kreatif, dia dapat menunjukkan projek-projek yang baik, you give them support, encouragement, appreciation letter, recognition, whatever it takes. Alright, pat them on the back. So ini bagi saya penting lah untuk menjadi when you go through the door. And like I said, when you have a lot of experience, you tak bawa dah emotion, you bawa rationality on the table. Then bila you dah banyak berkawan dengan orang, you faham apa, you akan jadi articulate, and articulation is very important for a leader sebab dia akan jadi influencer. Alright, dia pandai untuk sekarang ni menyatakan apa sebenarnya, pandai explain. Bila orang kan tertanya-tanya, ni apa benda ni, I don't understand this, you boleh explain clearly. You notice tak banyak leader tak reti bercakap. Bila dia tak reti bercakap, kita tak tahu apa benda dia nak cerita ni. So that is another important thing. Dan bagi saya lah, how I'm successful as a researcher juga, saya cerita sikit lah how I got 15 patents and commercialized worldwide my kit on diagnostic kit on typhoid ke at least 18 country around the world is because sensitivity. So saya katakan tadi, wanita ni bila jadi leader, dia memang sensitive to the environment. Bagi saya tak suka king or queen dalam tu. Saya suka family. Punya mana cara bekerja, cooperation, collaboration, kekeluargaan, ya, teamwork. So bila saya pergi ke Jakarta untuk cerita pasal kit diagnostik saya typhoid tu, saya lihat dalam Malaysia tak pernah lagi saya buat kit dalam kit diagnostik untuk demam kepialu atau typhoid. Dan dalam Malaysia tak pernah lagi saya lihat babies dapat typhoid. You know, selalunya budak-budak sekolah sebab dia dah makan kat kantin sekolah, makan makanan tercemar, tu yang dapat typhoid. Jadi saya pergi ke Jakarta dan saya lihat dapat baby. So saya pun trace kat mana babies ni boleh dapat typhoid. Dan baru saya tahu bahawa negara-negara yang face a lot of poverty dan kemiskinan, sebenarnya ibu sendiri dah tak ada susu. And because of that, the babies are fed with pisang yang telah dilenyekkan tapi air itu tercemar. Jadi sekarang ni budak ni dapat typhoid sebab pisang yang dilecekkan tu dengan air yang tercemar. Saya balik terus kat lab dan saya hasilkan kit yang sekarang ni dapat remove typhoid.m. Saya keluarkan kit yang dapat mengendalikan masalah tersebut di kalangan babies dan sebagainya. So ini menunjukkan how I am able to do Mark 2 of my kit. And then to do Mark 3, I went to Bragg Village in Bangladesh. And saya pun visit klinik, dia kata klinik. So saya pun masuk klinik saya tengok ada ayam roasting. Rupanya klinik tu juga adalah reban ayam. So bottom line, tak pernah dalam dunia saya klinik is klinik, reban ayam is reban ayam. But in negara yang sedemikian is together. And saya lihat diagnostik yang dihasilkan adalah hanya diagnostik simple saja. Dan paling penting, tak ada plug point. Semua diagnostik molekular sekarang ni kalau tak ada PCR, so you faham sendiri lah, COVID nanti kan ada buat RT-PCR, semuanya kena ada plug point. Dan saya lihat tidak ada plug point langsung dalam reban ayam, nak cari plug point mana. So bottom line sekarang ni, saya kata dah balik ke lab, saya hasilkan sekarang ni dengan tim saya PCR yang tanpa menggunakan electricity ataupun PCR yang menggunakan solar. So maknanya apa, Mulyana? Maknanya when you are sensitive to what is happening on the ground, is first of all, Mulyana, you got to go down to the ground. Okay, nak jadi leader macam mana pun is not on your table. You have to go down to the ground because you nak jadi leader in research, you have to go down to the ground, find out what is happening there. Baru sekarang ni come back to the lab and redesign. Barulah sekarang ni apa you redesign, apa you buat sekarang membawa impact kepada masyarakat, membawa impact pada organisasi. Sebab kalau you tak faham what the hell is going on,
down on the ground, then you are not an action-oriented leader. So I prefer to be that way, and that's how I manage my research to be action-oriented as a result with all the awards that I got, and also an action-oriented leader in the sense that as VC, I memang jenis turun padang. I tak kisah pukul berapa pun, I turun padang. And the other thing is that when you become a leader, it's important you jangan balik pukul 5. You kena balik lambat. Sebab you tak tahu orang yang kerja sekarang ni saja duk tunggu you balik saja kah to please you, ataupun dia memang kerja dengan lillah for the organisation. So I prefer to now promote and support mereka yang kerja dengan lillah. But how do I know that? Unless I am with them. So that is why among some of the things that I can share, Mulyana, and of course a very supportive husband, as I said many times lah, that helped me to be the woman that I am today. Yeah. Okay. Alhamdulillah Datuk, saya terpaku sikit mendengar perkongsian pengalaman Datuk sampai kita dah sampai ke 4.30 dah. Terima kasih banyak Datuk. Baik, jadi kepada semua viewers kita yang setia menunggu sehingga ke akhir program, suka untuk saya ingatkan ya, untuk mengisi borang penilaian program kita yang telah dipinkan oleh admin di ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk isi borang penilaian. Dan ada ya Datuk, sampai dekat sini ada yang mengharapkan supaya admin boleh share rekod sesi ini. Jadi untuk yang ini suka untuk saya bagi tahu anda semua sebenarnya boleh mengikuti siaran ulangan program kita yang sebelum ni dengan like page Facebook kita, sebab semua program kita post dekat Facebook page iLead dan you all boleh tengok sekali lagi dekat situ. Jadi Datuk, kiranya sebagai penutup saya beri laluan pada Datuk untuk kira secara keseluruhan tentang kepimpinan wanita pada petang ini. Saya rasa kita wanita ada fitrahnya, dan kita harus sekarang ni dwell on our strength, and Tuhan dah bagi strength tu kepada kita. We have all the qualities of leadership yang memang semula jadi ada pada wanita, hanya setakat ini baru nak diberi pengiktirafan tentang keupayaan yang ada pada kita. So it is not a weakness, it is in fact something that daripada zaman Khadijah lagi dah menunjukkan bahawa ciri-ciri ini dah ada untuk kita menjadi seorang pemimpin yang baik dan berwibawa. Right? So for all the women, try to be a woman of substance. It doesn't matter whether you are holding a post or not, because as Khalifah in the world, we are basically leaders in ourselves and in our ability in our own micro environment. So do the best that we can as a leader so that we can train now the future generation to be a change maker and to be a nation builder for the country and also to be a global player. So insyaAllah kalau niat kita baik dalam kita menghasilkan generasi masa hadapan, insyaAllah negara juga akan membangun dengan baik, dengan harmonis. Alhamdulillah, terima kasih banyak Datuk di atas segala perkongsian. Dan saya kira perkongsian ilmu, perkongsian pengalaman yang cukup-cukup bermanfaat untuk kita pada petang ini. Santai daripada Datuk, kita juga kena sifat keibuan itu pun nampak dekat situ. jadi saya mengharap panggil saya mama. No, bukan mama, bonda. Okay. Usim juga panggil saya bonda. Yeah. Harapnya saya dapat peluang lah berjumpa dengan Datuk di luar nanti. Okay. Jadi terima kasih kita nak ucapkan juga Datuk kepada semua kita punya viewers daripada kementerian, daripada College Community, IPTS, semua yang ada bersiaran dengan kita pada petang ini. Harapan kita Datuk agar mereka semua dapatlah ilmu ataupun manfaat yang boleh disebarluaskan kepada mereka di luar sana, agar tajuk kita pada petang ini, wanita sebenarnya adalah boleh dikatakan tunjang kepada kepimpinan negara juga. Okey Datuk, semoga Datuk panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang berpanjangan insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak daripada saya mewakili iLead. Assalamualaikum Datuk. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye. Baik. Kepada semua yang terima kasih saya ucapkan kepada semua yang terus bersiaran sehingga ke penghujungnya bersama dengan kami di tajuk dialog kepimpinan kita pada petang ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jadi untuk itu
sebelum kita tutup, jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk like page Facebook ILID untuk terus mengikuti program-program yang kita anjurkan di Institut Pembangunan Kepimpinan dan Kecemerlangan ILID. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk terus mengisi borang penilaian yang telah dipinkan tadi. Dan yang ketiga, paling penting sebelum kita mengakhiri, suka untuk saya ingatkan dua lagi program kepimpinan, dialog kepimpinan yang kita anjurkan pada bulan ini. Itu dia. Yang pertama, jangan lupa temujanji kita pada minggu hadapan kalau tak silap saya. Program yang pertama bersama-sama dengan silakan program yang seterusnya. Itu dia, dengan tajuk peranan pemimpin dalam memupuk amalan hidup sihat bersama dengan Yang Berbahagia Datuk M. Nur Azman Bintai merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan pada 16 Mac di platform yang sama, Facebook ILID. So sebab tu jangan lupa like page Facebook ILID. Okay. Yang kedua, program kita yang kedua untuk siri pada bulan Mac ini, itu dia komunikasi berkesan dalam kepimpinan bersama Yang Berusaha Tuan Haji Mat Tahib bin Mat, pengasas Akademi NLP Malaysia pada 24 Mac 2021 pun sama platform Facebook ILID. Okey, jadi sekali lagi jangan lupa untuk like page kita untuk terus mengikuti program kita kerana notification bila live berlangsung terus kepada anda. Baik, itu sahaja daripada saya mewakili kluster kepimpinan ILID. Saya mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada semua viewers, kepada tim teknikal yang bersama dengan saya pada petang ini membantu dan juga kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Saya memohon maaf sekiranya sepanjang bersiaran ada perkara-perkara yang mengguris perasaan ataupun tersinggung di mana-mana. Saya memohon maaf. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Sekian, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.